कंधमाल और गंजाम सीमार अवस्थित कलिंग घाटी ओडिशार सबुठारु उच्चतम और दीर्घतम घाटी यह घाटी राजा कलिंगा बोली कहुए। यार ठीक मध्यभागे रही अंधारीकोट जहाँ बहु पुरातन ऐतिह्यर मुक साक्षी। स्वाधीनता संग्रामी चकरा बिसोई इंग्रेज मान विरोध में लड़ई आरंभ करी ओडिया पाइक मानक युद्ध विद्या शिक्षा देउथिले। भंजवंशर राजा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सेठारे साहित्य साधना करथिले। सेठाकर परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य समस्तंकर मन मोहि नेब। कलिंगा घाटी NH 157 रे सामिल हेबा परे एहार सौंदर्य आहुरी बढ़ी जाइछि। कंधमाल और गंजाम सीमा को लगी अवस्थित कलिंगा घाटी यार लंब 11 किलोमीटर। यह ओडिशार सबुठारु उच्चतम और दीर्घतम घाटी। यार मध्यभाग अवस्थित अंधारीकोट जोठारे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर साहित्य साधना करथिले एवं स्वाधीनता संग्रामी चकरा विषयी सेमानंकर पाइक मानंकु युद्ध विद्या शिखौथिले। आज आसंतु देखिबा रिपोर्टर स्पेशल रे अंधारीकोटर कहानी। पूर्वर कालीघाट पर्वतमाला वर्तमान कलिंगा घाटीर मध्यभाग अवस्थित अंधारीकोट पुरातन कीर्तिराजी को बहन करी मुक साक्षी होई आज पर्यंत ठिया होइछि। अंधारीकोटर नामकरण उपरे गवेषक माने भिन्न भिन्न मत देथांती। कोट अर्थ दुर्ग, अंधारी माने अंधार। अंधार दुर्ग थिबारु तार ना अंधारीकोट। यह घंच जंगल मध्य अवस्थित। सूर्य किरण मध्य सेठारे पड़ु नथिला। सेही स्थान दिन रे मध्य अंधार होई रहउथिला। यह वर्तमान गंजाम और कंधमाल सीमावर्ती अंचल। सेही अंचल दुर्गम और हिंस्र जंतु माने थिबारु एवं रास्ता नथिबारु सेठारे पहुंचिबा असंभव थिला। अंधारीकोटर उपरि भागरे एक समतल पड़िया रहिछि जोठारे ओडिशारु इंग्रेज मानंकु घोड़ाइबार स्वप्न देखिथिले स्वाधीनता संग्रामी चकरा बिसोई। से सेठारे गुप्त भावरे रही इंग्रेज मानक विरोध में संग्राम पई योजना प्रस्तुत करी ओडिया पाइक मानंकु युद्ध विद्या शिक्षा देउथिले। ब्रिटिश अधिकारी रसेल को नेतृत्व में इंग्रेज माने चकरा बिसोई को धरिबा पई तांको गुप्त आड्डा अंधारीकोट उपरे आक्रमण करथिले। चकरा बिसोई गरिला युद्ध रे निपुण थिबारु गछ पकाई पत्थर गड़ाई और विषाक्त सर मारी बहु इंग्रेज सैन्य को हत्या करथिले। अंधारीकोट प्रकृति कोटर अर्थ होची दुर्ग। दुर्ग माने सेठी अंधारी अर्थात डार्क फोर्ट। अंधारीकोट जोड़ा कि जो समय रे ब्रिटिश मान विरुद्ध संग्राम चलता एठी आउ सेटा गोटे गुप्त आश्रय स्थल थिला एवं से जो अंधारीकोट कलिंगा घाटीर गोटे मध्यवर्ती स्थान प्राकृतिक सौंदर्य विमंडित स्थान मध्य आउ सेठिकी ब्रिटिश साहेब माने जीवाटा मध्य मुस्किल थिला। जेते वर्तमान आपण देखुछंती कि सुविधा होती कि तत्कालीन समय रे एभली घंच अरण्य भितर ए जगहटी एवं पहाड़ उपरे तेणुक अंधारीकोट ताको नामकरण करा डार्क फोर्ट बोली। आ सेठी सब ब्रिटिश जो माने विरुद्ध जाऊले संग्राम करुले से गुप्त आश्रय स्थल थिला सेमानकर। आ विशेषकर चकरा विषय कहतु दोहरा विषय कहतु किंबा तांकर जो फॉलोअर्स मान थिले अनुचर व्यक्ति मान थिले ब्रिटिश मान लड़िया से सब सेठी रहउथिले एवं गुप्त षड़यंत्र मत सृष्टि कराउथला केमिति कोन ब्रिटिश मान विरुद्ध से माने संग्राम जारी रखिबे। आउ सेठी विभिन्न प्रकार कुस्ती कसरत मल्ल युद्ध बाड़ी घुरेवा पत्थर उत्तोलन करवा ता सहित विभिन्न प्रकार षड़यंत्र सेठी सृष्टि कराउथला। वास्तव में देखिया गले इतिहास कहे से कलिंगा घाटी नाम नामित होई नथिला। आदिवासी मानकर माँ व्याघ्रदेवी को काली रूप से घाटी उपर दर्शन करथिले बोली ताको काली घाटी बोली कहथिले। यह कालक्रमे अपभ्रंश हेउ किंबा यार तर्जमा को नेकी लोकंकर पुनरावृत्ति नेकी ताको कलिंगा घाटी नाम नामकरण करा जायछि। गोटे घाटी विषय रे प्रथमे आमे जदि चिंतन करिबा तार भौगोलिक अवस्थिति उपर आमे निरीक्षण करिया पड़िबो। आपण देखुछि आपण जानती घुमुसर गढ़ 24 माइल धरी व्याप्त थिला। एपटे बौद्ध पर्यंत व्याप्त थिला।
ସେଇପଟେ ଏପଟେ ନବଗାଁ ବା ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଏଇପଟେ ଗଲାକୁ ହିଞ୍ଜିଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ରଜାମାନେ ଏଇଠି ନିଜର କରକୁ ଅସୁଲ କରି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବଂଶଜମାନେ ଶିକର ଭଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଞ୍ଜ, এই ବଂଶଜମାନେ ଏଇଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ସେହି ଅନ୍ଧାରିକୋଟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରିକୋଟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଆକାଶର ମେଘମାଳାକୁ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ବାହାରିଥିବା ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରଘୁନାଥ ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଘୁମୁସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼ ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ବରପାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼ ଅଛି ସେ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଲାଡ଼କୁ ରାଜଧାନୀ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼ ହେଉ ବା ଅନ୍ଧାରିକୋଟରେ ଥିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା ହେଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହିଷ ବିଜୟତି ସୁରଭି ସ୍ୱରୂପ ସଦାଶିବ ସୁଖଦାନେ କରଣେ ଲୋଲୁପ ରାମ ଇଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବୀରବର ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାବେ ଚିନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତଥାପି ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବହୁବାର ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜାଗା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ କବିତା ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧାରିକୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ଶୁଣାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରିକୋଟର ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଟାକି ପିକୁଡ଼ି ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିକୁଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁରା। ତେଣୁକରି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁରା ସବୁ କଟି ଯାଇଥିଲା ସେଠି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ପିକୁଡ଼ି ହିଲ୍ ବୋଲି। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଭଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇତିହାସରେ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପରେଖ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାରିକୋଟ ଘାଟି ଉପରେ କିଛି ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଲମ୍ବ 10 କିଲୋମିଟର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗା ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ଘାଟିର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପର୍ବତମାଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ର ବିଶୁଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଓ ଶଗଡ଼ ଗଲା ପରି ଏକ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାରିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ନିଜ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଉ 1835ରେ ବିନା ପ୍ରାପ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଠି ଖଟାଇ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦରୁ କଳିଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମନାଗମନର ବିକାଶ କରି ଏକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ ରାଞ୍ଚି, ବିଜୟୱାଡା ଓ ପରେ NH 157ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। 1835ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଘାଟି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା।
हाँ आम सरकार बढ़े 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 1950 आसला मुझे तो पूरा गोटे गाड़ी आगा जोड़े गाड़ी जबार चान्स नाला एवं तो घाटी बहुत सुविधा होगा भल अच्छे ये घाटीर ना हूँ कलिंगा घाटी ऑल ओडिशा लोक जानती किंतु आग पूरा सिंगल थिला गोटे गाड़ी पास है आ गोटे गाड़ी की माने रास्ता रहा गोटे गाड़ी आगे रही सिग्नाल दब तापर आ गोटे गाड़ी पार होता बर्तमान एनएच आसला पूरा दुईटा गाड़ी तीनटा गाड़ी भी पास हो पार्टी भयर किसी नहीं आग भय थिला बर्तमान से किसी ना कलिंगा घाटी केवल घाटी ପାଇଁ प्रसिद्ध नुहे बरं पर्यटन क्षेत्र में ओडिशार एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि एठाकार परिवेश समस्त को विमोहित करिछि आउ आदिवासी मानक जीवन आउ जीविकार साधन पलटिछि विजयवाड़ा कॉरिडोर और एनएच 157 रे कलिंगा घाटी सामिल परे अंधारीकोट वर्तमान एक पर्यटन स्थल पलटि जाइछि। घाटीर प्राकृतिक सौंदर्य गगनचुंबी पहाड़ पर्वत रे मेघमाला आसी पिटी होथिबार दृश्य समस्तंकु विमोहित करिदिए। पर्वत शिखरରୁ ବାହାରିଥିବା ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଖି ପାଉନଥିବା ଅନ୍ଧାରୀकोटर दृश्य ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତା ସହ ହନୁ ଆଉ ପାତି ମାଙ୍କଡଙ୍କ ସେପଟେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଏପଟେ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ରାହା ପାଲଟିଛି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। 1976 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସମୟର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ଆଜିର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ବହୁତ ଫରକ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଡ଼କ ହେଇଗଲାଣି, ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ यार जो प्राकृतिक सौंदर्य और यार परिवेश एते मनोरम जे याकू देखिबा पई आउरी बहुत पर्यटक आसीबा दरकार किंतु विभिन्न प्रकार जो किछि आवश्यकता अछि ताकू यदि सरकार पूर्ण करि पारंते जेमति राति रे याकू लाइटिंग जदि राति रे करा जाय पारि थांदा आउ ता सहित आउ टिके चौड़ा विभिन्न जगह रे नेरो स्पेस अछि से नेरो स्पेस को आउ टिके चौड़ा कर दिया जीवो आउ ता सहित आउ टिके एडवर्टाइजमेंट आउ एठी किछि रेस्टोरेंट खोलिया पई जदि भी परमिशन दिया जाए 2-3 रेस्टोरेंट मझिरे मझिरे खोला जाए ताहले निश्चित रूपे आउरी बहुत पर्यटक आसीबे। आउ लोकन किसी काम धाम नथिला आदिवासी लोक सब बहुत गरीब थिले आउ राति पारे बन को जिवे ये खाली हमर एरिया नहीं से फुलबाणी डिस्ट्रिक्ट मध्य कलिंगा कुर्मिंगा बत्तिंगा सुजिली गामली कुमार गोपागिरी उदयगिरी भाई जो 7-8 खंड गाँ अच्छी सब गाँ जाक एरिया भितर ना पत्र आमर एरिया भितर सब पत्र तोड़े दिन जाक पत्र तोड़े राति जाक बसिक खड़ी सिलेबे सोसाइटी आरंभ सरकार वर्तमान एठी आउ पाइक मानक रणहुंकार शुभुनी किंबा साहित्य साधक लेखनी चलुनी केवल मुखसाक्षी हो पड़ रही अंधारीकोट बरं पाल्टी जाइछि जनसाधारणकर पर्यटन क्षेत्र यही अंधारीकोट। कंधमालू कैमेरा पर्सन सागर पाणी सहित अजित महाराणा कलिंग टीवी।